आज ठाड़ी देखला मात्रे वीडियो को जमा भी स्किप न करी वीडियो को एंड जाए देखु देखा आपण को नॉर्मल खाद्य पर लगुव निश्चय किंतु मु कौन सब नहीं करी आपण देखुचे भितर देखा गोटे प्रकार बाहर देखा गोटे प्रकार ता सहित देखु एमती भाव तरकारी करें डाली भी आवश्यकता पड़ोनी सेमती किसी मुझे आज रेसिपी नहीं आसी जमी आम बाहर पटे देखुचे किसी अलग प्रकार देखा भीतर पटे भी जबरदस्त सीझी जाइए। चलत डेरी कहीं कर आज वीडियो स्टार्ट करवा। आज वीडियो स्टार्ट करने पूर्व घर उपस्थिति सामग्री जेहेतु मुझे बनई चलतु 56 भोग परसा हो मनरे जदि शांति नथिबो से खाइबार स्वादिष्ट आसबनी। मनरे शांति थी घर शांति थी घर परिवेश यदि शांति थी तो आपने पखाल भात सहित आलू भजा खाइले भी शांति निश्चय लगे हाँ कि नहीं। तो से भाई देखो मुझे किसी नहीं आसी कलर वाड़ा जिते भी कड़वा लगे ना कहीं किंतु आम शरीर को बहुत हेल्दी रखी थाए सुस्थ रखी थाए कलर खाइले निरोगी भी होता है। ठीक कहना भूल कहली आपने कमेंट मत निश्चय जनइबे। तो चलतु मु छोट छोट कुची कलरा जेहेतु कहते से कुची कलरा नहीं कहीं कुची कलरा खाइबा स्वादिष्ट भल लगी था सहित ना कुची कलरा जमी प्रकार आपने बनइबे से स्वादिष्ट द्विगुण होता है। तो कलरा को प्रथम देखो अधिक मात्रा चाँचबे अधिक कम मात्रा चाँचबे ये जेहेतु चाँचबे यही कलरा चोपड़ आपण घर सदस्य भितर कहीं जब पीवा चाहते तो निश्चय देदेवे। आम मिया भी पी देलु। तो चलतु तापर देखो आलू भी कोरिकी जेहेतु लुण पकईनी कहीं लुण पकईले जेहेतु एक्सट्रा तार कड़वा अंश चलीज कहीं पिलाने खाइले ना कड़वा टी लगे पिलाने इग्नोर करती कि कलर केमती कौ प्रकार कर डिटेल देखु जमा भी आप वीडियो को स्किप करतुनि। तो चलतु आलू को भी से भाई लुण पकई 5-10 मिनट छाड़ी नेबी एकानी देखु छाड़ सारापर देखो मु पियाज को ग्राइंडर दर गड़ी पेरी करची जेहेतु पेस्ट करनी दर गड़ी पेरी करनी कलर चलतु मझीरू 2 गड़ी करके करने मंजी जमा काढ़ी बास 2 गड़ी करेंगे 2 गड़ी कले ना सी सीझ गोटा भाया कले जल्दी सीझबनी तो टाइम अधिक मत लगे। तो चलतु ये देखो मुझे सब काटी देखिए ना कुची कलर होता जो मंजी अधिक मात्रा ना। तो देखो पूरा बाउंसिया परी एमती सबतक काटी नहीं सेकानी देखो मुझे अलरेडी भेंडी आलू जेहेतु भाजी सारे एकानी देखो मुझे आ कलरा भी 2 गड़ी काटी नहीं अधिक मात्रा बेसन लगे बास अल्प किसी बेसन तापर पियाज आम जो दर गड़ी करते ये जो आलू आम लुण पकई रखी देखो प्रचुर मात्रा पानी बाहर चिपुड़ी निहाती ने चिपुड़ी ने जेहेतु तार पानी अंशरा बाहरी पड़ो एक्सट्रा तापर से बेसन में पकई ने घर शुक्ला मसला गुंड ने पकई ने स्वादिष्ट अनुसार आपने मरीच गुंड ने बाकी जहाँ मसला गुंड आपने व्यवहार करेंगे गरम मसला कि चिकेन मसला बाकी हल्दी गुंड मसला गुंड ये पकई सारापर बास आपने आलू और बेसन जो गोलते से आलू बेसन कलर जेहेतु आम आलू बंडा पेरी करवा एमती भाव आपने कर जदि करना कहीं डेरी करमती भाव करूँ आपण तो आपने पिला जेहेतु जन ही पड़ोनी आराम से चाटी कड़वा अंश जमा भी लगे भितर जेहेतु कलर रपर पटे जेहेतु आम आलू तो चलतु ताकू मिक्स कर 5 मिनट रखी एकानी देखु मो भेंडी आलू तरकारी मसलाटा कर नहीं काजू भुईचना ता सहित टमाटो को अलग पेस्ट कर नहीं तार पियाज को जेहेतु छोट छोट कर काटी नहीं काजू भुईचना जो पेस्ट करी आपने भाव तरकारी करेंगे देखिए स्वादिष्ट द्विगुण लगुच। तो देखो जमी कही भेंडी आलू अलरेडी मुझे भाजी देती तो भेंडी को देखो मझीरू 2 फड़ा करदेली देखो बहलिया कड़े पियाज भाजीगला टमाटो ग्राइंडर करने टमाटो मुझे धनिया जीरा जेहेतु पकई देती तो सेकानी देखो टमाटो पानी तेल एक्सट्रा अलग अलग भितर एकानी चलतु आमर जो कलराटा आलूटा जेहेतु रखी मु पानी जमा देनी देखो ओदलिया पण अच्छी कहीं जहाँ एक्सट्रा पानी भी थी से भलसे बाहरी पड़ो आलू। तो देखिए ना ऊपर देखो आलू परी देखा भितर जेहतु आम कलरा अच्छी केमती लगे आज ये रेसिपी देखला मात्र के तुरंत जाकर बनइबे निश्चय घरे ट्राए करेंगे बहुत मात्रा वीडियो को शेयर करेंगे आपण परिवार भितर आपण साई पड़सा भितर। हाँ आलू जो ऊपर पटे देवे पतला अंश करदे चारिपटे भलसे जमी कलरा न देखा से भाई करेंगे कहीं आपड़ जब अधिक मात्रा आलू देदेवे तो ऊपर पटे सीझीज
ଭିତରେ ଆମର କଲରା ଯେହେତୁ ଦର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ସେକାନି ସବୁତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏକାନି ଦେଖିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଲାନି। ତ ଏକାନି ଯେଉଁ ଆମେ କାଜୁ ଆଉ ଭୁଇଁଚଣାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଯେହେତୁ ପକାଇ ନେବା। ପେଷ୍ଟ କରି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଥିବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ ପଛେ ଦେବେ। ଏଇ ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତେଲକୁ ଓ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନର୍ମାଲ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲାଟାରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସାଧା ସିଧା ଦେଖାଯାଉଛି, କରିବାଟା ଯେହେତୁ ଇଜି ବି ରହୁଛି, ତା ସହିତରେ ଆପଣ କରିକିରି ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମଞ୍ଜ ମରିଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ କଷି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକିରି ପାଣି ମସଲାକୁ ଦେଖିକିରି ପାଣି ବି ନେବେ, ଯେତିକି ବେଲେନ୍ସ ହେବ। ପାଣି ଯେମିତି ଆମର ପାଞ୍ଚିଆ ନ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଭଳି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଣିବା। ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଏକାନି ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇଛି, ତେଲ କରେଇ ଗରମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ସେକାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାନି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ ନା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଣି କମିଗଲେ ଆଳୁ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ସେଇଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛେ ନା କଲରା ଜମା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଉପରେ ଆଳୁ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆରାମସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କୋରା ହେଇଛି ନା। ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଝଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, ଜମା ବି ଝଡ଼ିବନି କି ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଆଳୁରୁ ଦିଆହେଇଛି କଲରା ବଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଲରାରୁ ବି ଆଳୁ ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି କି କେମିତି ଭାବରେ ନାଁ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। କାହିଁକିନା ଉପରେ ଆଳୁ ଭିତରେ କଲରା, ଆପଣ କଲରା ଆଳୁ ବଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଳୁରେ କଲରା ଦିଆ ହେଇକି ଛଣା ହେଇଛି ବି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେକାନି ଛଣା ହେଲା ଭିତରେ ଏକାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ଆମର ଦର ସିଝା ହେଇଗଲାନି। ଦର ସିଝା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମଝିରେ ନ ଚଲେଇଲେ ଝୋଳ ଯେହେତୁ ମରିଯିବ, ଆଳୁ ଯେହେତୁ ସିଝିବନି। ତ ସେଇଭଳି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ କାନି କଲେ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାନି ମୋର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଆଳୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଝୋଳକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣ ପରିବା ଦେଖିକିରି ଯେହେତୁ ପାଣି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ପକାଇ ନେବେ। ଭେଣ୍ଡି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଯେହେତୁ କାଢ଼ି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଟେଇଲେ ନାଳ ଅଂଶ ଧରେ। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଞ୍ଚିଆ ହେଇନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସରେ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବି ମରିନି। ଯେତିକି ଆମ ଘରକୁ ଦରକାର ସେତିକି ଯେହେତୁ ରଖିଛି। ସେକାନି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଲରା ଆଳୁ ବଣ୍ଡା ଚିପ୍ସ। ଏକାନି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏଇ ଡିନର ଥାଳିଟି ନିହାତି କହିବେ। ଏମିତି ଭାବେ ତରକାରୀ କରିଲେ ଆଉ ଡାଲି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେହେତୁ କହୁଛି। ଦେଖିଲେ ନା ଉପର ପଟେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତର ପଟେ ବି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ତ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ମତାମତ। ହଁ, କ୍ୟାମେରାରେ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ନୁହେଁ, ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଖାଇବେ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରେସିପି ମାନେ ଆପଣ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ମୋତେ ହେଇସାରିଲାନି। ଏଠି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ପୁଣି ଥରେ ନେଇକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରେସିପି। ତ ବାଏ।